City Today News. मनरेगा के बकाया पैसे को राज्य सरकार ने स्वयं देने का वादा किया था, जिसके तहत राज्य सरकार अपना वादा निभाते हुए राज्य के सभी इलाकों में लोगों को पैसा देने का कार्य शुरू कर चुकी है। मंगलवार को बाराबानी अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में कुल बकाया 93,65,947 रुपए बैंक में ट्रांसफर करने का कार्य कर रही है। बाराबानी बीडीओ ने जानकारी दी कि कुल 4 फेज में बैंक में जमा किया जा रहा है। अब तक 2 फेज का पैसा जमा हो चुका है। लिंक सही रहा तो आज पूरा पैसा जमा हो जाएगा, जिससे सभी के खातों में बकाया रकम पहुंच जाएगा। বারাবণীর ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল ডিউ ছিল আপনার 93,65,947 টাকা। এই পুরো টাকাটাই গতকালকে আমরা বসে এন্টায়ারটি ব্যাংকে পে অ্যাডভাইস পাঠিয়ে দিয়েছি এবং কালকেও কিছু টাকা ঢুকে গেছে। কালকে ব্যাংকের লিঙ্কের একটা সমস্যা ছিল না, আরও বেশি ঢুকতো। আজকে সকালবেলা খবর পেলাম মানে সেকেন্ড লট 4টে ইনস্টলমেন্ট আমরা পাঠিয়েছি, 4টে লটে। প্রথম লট কালকেই ঢুকে গেছিল, আজকে সকালবেলা খবর পেলাম সেকেন্ড লটও ঢুকে গেছে। থার্ড আর ফোর্থ লটও আশা করছি আমরা আজকের মধ্যেই টাকাটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারবো।